আপনি খ্রিস্টান আছেন তো আপনি কিনা খ্রিস্টান আছে আপনি কিনা বলি আপনি जो খ্রিস্টান আছে বলে বলেছে আপনি বর্ণিকের হোসেন না আপনি ঈশ্বর আপনার এক্সপ্রেস হোসেন না आपला हमारा ख्रिस्टान हर विधि আপনি খ্রিস্টান হই নাই victory तो अपनी लगा से दे अपनी लगा दे चाहिए victory से दे अपनी क्या अभी righteous बनाएंगे ना से दे अपनी तो अपनी था तो पाप लगा नौकर में हो you are no longer a slave. Repent from your anger, unforgiveness. Repent from the lustful desire and believe in the gospel. Hallelujah. আমি kan laga desire padu, আমি kan laga addiction padu, আমি kan laga pride padu. अच्छा आपने कौन रास्ता दिखी कि से जिसु प्रभु से ताकि भाई रिपेंट करबी जिसु ओसुरे हाथी आपने एक दिन मोटिफाई बोले काम ना आपने कितने से इनका ही मांगे से आपने बिया से ना ईश्वर लो ओसुरे ही भी कुछ होए आपने निशा को दिखाई से ना सही तो लोग की नहीं भी किले बोले जिसु पर लो तो बनाई दो कुछ किले बोले ताकि तो फॉरगिव करा ईश्वर से ताकि तो माफ कर जाए ईश्वर से आपला लाइफ आपला फैमिली ईश्वर हाथाचो जिसु हाथाचो आपने निचोड़ पड़ा आपला बाकी की मिसा को बोले से आपला बोता लोग की मिसा को बोले से आपला बोता लोग की मिसा को ठीक बोले से आपला पेरेंट्स का लोग की आप दोसा बोता लोग बोले छुपाई के लिए काम करता तो ईश्वर खुश ना पाए आपने लुकाई के लिए छुपाई के लिए काम करा ईश्वर खुश ना पाए होली का छिपे आप निकल के टाइम कैसे वापस आईनी रिपेंट करबी किले बोले ताई अपनी क्या हराई देवल को ना ईश्वर चल जाए सीधे और सबसे गुड न्यूज़ सिवा सीधे वही कहना जिसु का कितना कांटेम न करे पाप मनुष्य तेरा ओसुर हाथम दी कांटेम न करे बिया काम करा मनुष्य कांटेम न करे Jesus Christ पूरा adultery वो भी लोग दी forgive पुरुषे adultery काम पुरुष की चुका बाकी मनुष्य पता कि जज कुशली भी खाली जिसु पूरा forgive पुरुषे और वो कई लोगों ने कुशे आज पूरा same पाप लोग भी अच्छा आपने क्या कुशे दे आपने क्या काम पुरुष के से जिसु इधर भी आपने कंटेम लोग रहे जिसु इधर भी आपने reject लोग रहे होली भी आपने कुशे itu lagi papra, utara biaga papra, repent for me. Isori tapi aku ke maaf beri jasa. Isori tapi aku ke forgive jasa. Itu ni kita acuh di good news juga sedai. Alag-alag relation pra thoron pra tu. Abi kalau papra putih kami terlalu lagi painful lagi lebih. सबसे good news tu Jesus Christ pra 2000 years pekti. Abi kalau paap lebih. Baik kalau life sacrifice kushe. Jesus Christ bra आपने निमित्त कोई निमित्ती ताला blood का sacrifice कुशे और ये तुम्हें आपने के wash कुशे वैसे इतने निमित्ती अच्छी आप ये जिसु लोग हैं हाथों किबाल लगी नहीं बोला क्यों होए हाली आप लगा बोल रहा कैसे ईश्वर पर आपला offering पे focus न करते जिसु पर आपला 10 tithes पे focus न करते विश्व मनुष्य पिछले 10 tithes दिले खुशी बहुने की भावना करे आप विश्व ऑफरिंग पे अपना खुशी बहुने की भावना करे होली भी ईश्वर का जी अपना ऑफरिंग पे फोकस न करे अपना चिंताइस पे फोकस न करे होली भी ईश्वर का जी आप लगा मन बिसरे से जी ईश्वर का अपना विद्रोह और रिलेशन को बिसरे से every Sunday में चर्च है से होली भी चर्च है कि ना और सेम अपनी काम करे से चर्च है कि ना और सेम अपनी अपना फैमिली लोगों की बिया काम करे से अपना फ्रेंड्स लोगों की बिया काम करे से चर्च है कि ना और भी मिसा करे से अच्छी आप लोगों ने अभी लोगों को इसने ईश्वर को पार्टी दर्शाए मन पिटोरे साइड से कल तो मन पिसार ईश्वर से अच्छी आप लोगों को इसने जर्मिया 17 verse 10 को इसे आप खाले ईश्वर को मान लगा मन सर्च को ईश्वर से वही खाला ईश्वर को मान लगा मन पिसार ईश्वर से इतने बड़ी टाइम लगा मन पर किदिका आसे I think that kick is served for say in three months push अच्छे अपनी blessing to like yes to be जिससे तो आप लोग life थी आप लोग family थी invite to pray अपनी healing to भी सरे से भी healer तो आप लोग life थी invite to pray healer तो आप लोग life थी आप लोग family थी आयु में लेते थे इतने भी थे अच्छे भी अपनी healing का बाइक किधर से मांगसुदी आत्मा की healing का बाइक किधर भी जैसे अपनी Jesus Christ तो अपनी खाने का life क्या हुए थे will be खाली miracle like ऐसे healing like ऐसे first Jesus Christ of the life to invite for me नाम पर Christian हापरा नामूल हो जाए अपने निचोड़ पर निचोड़ के धुआं से नहीं अपनी प्रार्थना पर
relation to jinigase aji jisupra khali apnaga mon saise ho aji apna party na sai ho aji apkan market busy facility apni isor ke time diya sinna apna kam apni man busy facility apni isor ke time diya sinna jisu to apni ke time ma diya sile apni ke reject kore dai apni din par bere se din par apni bere se krai ঈশ্বর আমার মরম ভাবনা পূর্ণ করে আজি ভাই প্রা আপনিকে মরম করিস না আমি হাতে মরম করিস না কোন ভাবে মরম করে দেয় আমি হাত দুনিয়াতে চাইছিলে ঈশ্বর বিশ্বাসে আলাদা আলাদা ঈশ্বর আছে আলাদা আলাদা worship স্টাইল আলাদা আছে হইলবি জিসাস ক্রাইস্ট ছোট আছে সে জিসাস ক্রাইস্ট লাইফ আছে সে কোন মানুষ তাকে বিশ্বাস করে তাইকে শ্রদ্ধা খেলায় হইলবি তাকে ইটারনাল লাইফ তো পাবো আচ্ছা আপনি কোন ঈশ্বরকে বিশ্বাস করেছেন আজ দুনিয়াতে ঈশ্বর বিশ্বাস আছে worship স্টাইল আলাদা আলাদা আছে কোন মা ঈশ্বরকে মুরগি না উঠবি হুমা ঈশ্বর যাবি কোন মা ঈশ্বরকে মুরগি না উঠা নাই হলিবি আমি হাত ঈশ্বর উপরা আলাদা আলাদা তো worship করেছে হলিবি জিসাস ক্রাইস্ট তো মই খান নিমিতি আই লাগা লাইফ টু স্যাক্রিফাইস করছে রোদা জিয়াও কিনেছে ইত্যাদি তাই লাইফ আছে মই বিশ্বাস করা জিসাস ক্রাইস্ট जिंदा से सेम जिंदा ही था ईश्वर के विश्वास को ले आपने भी जिंदा विश्वास होने लगे दे ईश्वर का जब बिना भार ना सही दे ईश्वर का जब बिना भार ना सही दे आपने कितना भाल काम करे से बती इम्पोर्टेंट हो दे वो भाल काम करूँगे जिससे का बात शिल्पी सल्केशन को भाल काम करने में कितना पाए अपना सल्केशन को अभी कहना सल्केशन को अभी कहना एक को नदी दिना कोई घंटा भाल काम करने में कितना पाए Only salvation to free gift ase salvation to khali Jesus Christ baba paise Jesus baba la life sacrifice hoshi apne kiman kiya si to content log rahe Jesus baba han content log rahe apne disha bani khai thaki ishwar ba apne ke ita bhi kaise rahe o bola bacha repent kori aji Jesus apne ke morma se rahe ichha ta apne ke morma se rahe ichha ta apne ke reject log rahe বিশ্বমান পর ভাবনা করে ওই মধু খায় ঈশ্বর আজকে খুশি না পাইনি কি আমি এখানে পাপ রাস্তাতে আসি তুমি এনে কাই পুরো ভাবনা করেছি তুমি আজকে আপনি কইছে রে যিশু কি দাবি আপনি কান্দেন করে যিশু কি দাবি আপনি কে রিজেক্ট করে তাইলা অসুর আহি বলতে আপনি পয়সা দিব না লাগে তাইলা অসুর আহি বলতে কিবা একটা ফুট ফেলাও না লাগে আপলা পাপ তো পাপ করব বলতে আপনি তিন পাইস দিব না লাগে अपना पाप को forgive करूँ मुझे कि बाप offering दिमाग ना लगे होले भी आपने के forgiveness पाऊँगी मुझे आपका जिसला ओसुरा है भी आपका sin confess कर दी आपका मुझ सब Jesus Christ Lord असे विश्वास कर दी और अपनी बात same कलर को follow करेंगे किले बोले जिसला आजू पृथ्वी मानव का विदेश आई मानव की कंटेंट को आना होए आई बोलने को शे John chapter 14 verse 60 question. Jesus Christ heaven the rasta se. Jesus Christ life ko se. Jesus Christ truth ko se. Kun manu bi jisu lo dilai shi tu heaven the puchmo. Aji biswasi manu khalo ni ami ekta kobol kore se dei. Eni kiman jon biswas manu ase. Kiman jon church ti jai se. Kiman jon prathana kore. Kiman jon Christian manu ase. Apni khandi kobol kore se dei. আপনি খ্রিস্টান আছেন তো আপনি কিনিয়া খ্রিস্টান আছে আপনি কিনিয়া বলি আপনি নিজেও খ্রিস্টান আছে বলে বলেছে আপনি বর্ণিকের হোসেন নাই আপনি ঈশ্বর আপনার এক্সপ্রেস হোসেন নাই আপনার বাবারা আমরা খ্রিস্টান হন বিধি আপনি খ্রিস্টান হই নাই বলে খ্রিস্টান তো আপনি পার্সোনাল ঈশ্বর হতে রিলেশন বানাবো লাগে আপনি বর্ণিকের হবো লাগে যদি আপনি বর্ণিকের নহিন আছি আপনি আমি খ্রিস্টান আছি বলে ভাবনা করেছিলেন আপনি প্রায় নিজকে ঠকাইছিলেন নিজকে ঠকাইছিলেন কিন্তু আপনি বর্ণিকের বসে জানেন না জানে আপনি বর্ণিকের নহিন না নিজের মন এমন মুরগিন আসছিলেন আসলে আপনাকে টাইম দিয়েছিলেন এটা দুনিয়াটা আপনাকে মিশা পাইছিল এটা দুনিয়াটা আপনাকে নিজের গলতি দেখিব দিকে আসছিল হইলে কি আসলে আপনি কইছে দেই আপনার প্যারেন্টস বা খ্রিস্টান হন বিধি আপনি খ্রিস্টান হবো না বলবো দেই হইলে আপনি হুসা আপনি
খ্ৰীষ্টান আছিলে আপুনিতো born again হ'ব লাগে repent হ'ব লাগে কিন্তু যদি Jesus Christ to আপনার প্রেসিডেন্ট সেভিয়ার আছে আপনি একসেপ্ট করছেন না আপনি born again হচ্ছেন না আপনি একসেপ্ট করছেন আছে Repent from your anger, unforgiveness. Repent from the lustful desire and believe in the gospel. Hallelujah. আমি কাল লাগা desire পাতো, আমি কাল লাগা addiction পাতো, আমি কাল লাগা pride পাতো, আমি কাল লাগা unbelief পাতো. Repent bukan just apos. Logote apos albo lagi ni. Hallelujah. Itu পৃথিবীতে কোন হুসা পাথা মনে একটা বিনাই দে আমি কাল সব পাপমান আছে আর আমি কাল লাগা পাপ পাতো যিশু লাগা মরহম পাতো দুটে যাই যাচ্ছে For all have sinned and fall short of the glory of God, but being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ, as it is written, no one is righteous, no one. আমি কাল সব চ্যালেঞ্জ না বাবাই সরপা ইতে পৃথিবী মানুষখান বিশ্বের বড় করি তাই লাগা ছোট একটা থাকা একটা দিশে তার লাগা নাম যিশু আছে আর ওখান থেকে বিশ্বাস করব তাই তাতে বাঁচিব পয়সা আমি খান বিশ্বের মানুষ ভাবে আমি খান লাগা বাহাল কাপড়াতো আমি লাগা আত্মা বাঁচাবো পরে চিন্তা ভাবে হয় আমি খান বাহাল কাপ করব লাগে মদত করব লাগে चर्च में जाबो लगे प्रचार करबो लगे फास्टिंग करबो लगे पहले भी आपने लगा बहाल काम करते के आपने लगा अपना बचाने যদি আপনি লাগা বহাল কাপড়াতো আপনি লাগা আপনা বাঁচাবো ভাবে আসে বলে তো আপনি কিনে একটা ডিপ্রেশনতে আছে আপনি বহাল ভাবে সব লাগে রে কালে যিশু লাগা মরম প্রাতো আপনি বাঁচি যান আসে আপনি লাগা বহাল কাপড়াতো হয় বলে তো যিশু লাগা মরম প্রাতো আপনি বাঁচি যান আসে আপনি সৌকতে জমা নিচ্ছে একে বহাল কাম করব না লাগে বলে কি আপনি লাগা মন প্রাতো বিশ্বাস করে না আপনি লাগা মুখ প্রাতো স্বীকার করছে বলে তো যিশু খ্রিস্ট তো ঈশ্বর লাগা বাচ্চা আছে তাই মই লাগা পাপ নিতে ইতু দুনিয়াতে আসে মই লাগা পাপ নিতে কষ্টে মরছে আর মই লাগা আর তিন পিছনে বাবা সরপা জিন্দা উঠাই দিছে বলে আপনি তাতে বাঁচব বসে কোন যিশুকে মাতিব তাই বাঁচব বসে কালি যিশু একলা পা আপনি কে বাঁচব পারব দে কালি যিশু একলা পা আপনি কে আজাদ করে দিব পারব দে কালি যিশু একলা পা আপনি কে খুশি শান্তি দিব পারব দে itu পৃথিবী লাগা খ্রিস্ট পৃথিবী নহয় টেম্পারেসি হলে বি যিশু পা খ্রিস্ট তো হুদাই আছে পৃথিবী আছে হালেলুয়া You know the truth and the truth will set you free. আপনি হুসা জানিব আর হুসা পা আপনি আজাদ করব যিশুরা আপনি যে কবলে মত থাকা দো আপনি তো ডিফিকাল্ট নহয় রে ভিক্টরি তো আপনি লাগা আছে রে আপনি লাগা দে ছড়ি ভিক্টরি আছে রে আপনি কে আমি রাইচিয়াস বানাই না আছে রে আপনি তো আপনি এটা তো পাপ লাগা নকর হয় ইউ আর নো লঙ্গার এ স্লেভ বাট আ সন আপনি এটা তো পাপ লাগা নকর হয় বি এটা তো আপনি তো বাচ্চা আছে যিশুরা তো আছে আপনি তাই লাগা বাচ্চা আছে যিশুরা তো আছে আপনি তাই লাগা বাচ্চা আছে আপনি তো রাইচিয়াস আছে কইছে তো আপনি তো ডিফিকাল্ট লাইফ তো হয় আপনি তো না ভরা হয়ে যায় না হয় ওইলে भी एनिमी लगा इन्फॉर्मेशन तो अपने लोगों ने ठेका नहीं दे आपने लगा माइंड दे आपने लगा भावना दे ए अभी तो ना फारबो अभी तो होइছে নাকি আমি লাগা লাইফ তো আগে না যাব নাকি আমি তো होइছে ভাবনা করে থাকি ওইলে भी যিশু প্রান্ত বসে তো হয় ও নাই ওই আপনি লাগা ফিউচার को ब्राइट बना दिए ना से আপনি লাগা লাইফ तो प्रॉस्पेरिटी लाइफ बना दिए ना से আপনি তো ডিফিটেড না হয় আপনি তো কমজোরি না হয় ওইলে भी আপনি তো ভিক্টরি তো আছে আপনি তো রাইচিয়াস তো আছে ওইলে भी আপনি যদি আপনি লাগা লাইফে ইচ্ছাবে আপনি লাগা কনসেপ্টে আপনি ডাউট আছে বলে তো টার্ন করবি রিপেন্ট করবি যিশু লাগা ওসরে আহিবি যিশুরা আপনাকে আরাম দিব বলে মন আছে যিশুরা আপনাকে স্পিক করে বলে মন আছে যিশুরা আপনাকে হাক করে বলে মন আছে যিশুরা আপনাকে বেশি মরম থাকে তো আপনাকে দেখাই দিব বলে মন আছে যিশু খ্রিস্ট প্রভু আপনাকে আজীবী আমি আপনাকে মরম আছে आज राती যদি তো আপনি আওয়াজ শুনে আছে বলে তো আপনি তো হনি এটা আপনি নিমিতে সবচেয়ে ব্লেসিং আছে রে এটা সবচেয়ে গুড নিউজ ভিডিও আছে রে এটা নিমিতে আজ রাতি তো লাগা সময় দে আপনি যে সুকুন আছে আপনি বাহার বে জানি সে বলে তো ভিক্টরি তো আপনি লাগা আছে ব্লেসিং তো আপনি লাগা আছে রাইচিয়াস তো আপনি যিশু প্রা আপনি কোনা লাগি হো যিশু প্রা আপনি কোনা মাঙ্গি হো বলে বি খালি আপ লাগা মন সব প্রা আই নো ওসরা হেবি ইতিহাস তাই আপনি কি বিশ্বমন আছে
আপনি নিশাপানি খাইছে বলে সেই ৰাস্তাৰ পৰা ৰিপেণ্ট কৰিবি ৰেডি বাজু বুলি বেৰাইছে বলে ঈশ্বৰৰ ঘোষণা পাই দে তাত এবাৰ ৰিপেণ্ট কৰিবি নিজৰ বা নিজকে নুধুৰাবি কেলে বোলে ঈশ্বৰৰ পৰা আমি টাইম ভাল দি আছে আপুনি টাইম ভাল দি আছে ঈশ্বৰৰ কেতিয়া আহিব আপনি নিজের বা নিজের একটু মডিফাই করে ট্রাই করবি বলবি আপনি ন্যাচারাল আপনি কি আছে ইতনি ঈশ্বর অসুর হেন কেন আহিবি দিলে তাই পুরা আপনি নতুন বানাই নতুন আছে আপনি গাড়ি ভাল থাকিব পারে ঘর ভাল থাকিব পারে বলবি আপনার গাড়ি ভাল পুরা আপনাকে বাঁচাও না পারবো দে আপনার পয়সা পুরা আপনি হেমন্তের টিকিট কিনো না পারবো দে আপনার পয়সা পুরা আপনি সালভেশন কিনো না পারবো দে খালি Jesus pra apni nimiti pain kurigin asile Jesus pra ami khani nimiti terai digin asile itu nimiti achi good news sino ase kon manu batala ka naam ti repent kurbo kon pa confess kurigina return ahibo kon manu pa Jesus la ka naam matibo kon pa Jesus la osor ahibo tai to same asibo she apni backslide hoigina ase niki itabi ami khani ke time ke ase dunia te could be perfect nai kon manu be perfect nai Jesus Christ is perfect থাকিছে আৰু সেই বিটাইপ কোন মনে বি পারফেক্ট নাই ইচুনি বিধি আজি আপনি কইছে আমি হদাই ঈশ্বর ওসরা হইলে রিপেন্ট করে আমি খানকে টাইম দি আছে